ଟାଙ୍ଗିଣିଗୁଡ଼ାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଇଛି। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗିଣିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ 65 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ତଳେ 4ଟି ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ନଳକୂପରୁ 2 ହାଣ୍ଡି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଣି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତପନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ଅଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଝରଣାର ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୁତ୍ରା ହନ୍ତାଳ କହିଛନ୍ତି। ନଳକୂପ ମରାମତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଆଣି ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ପିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତପନ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହାକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ? ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଖରାଦିନରେ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କୋରାପୁଟ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। बोरिंग आते पानी मिले ना 2 गौरिया 4टा 5टा रात ड्यूटी मारले आगे उठला लोक नहीं खाइले नी आमके पचरेला लोक मार कोनी झोला जिक्रो खोजियानी करी खाइलुनी जोर दुका होइलुनी जाको केवर बोरी पूर्णा हो गला पानी मारले भारे ना बेसी असुविधा है करे झोला जिक्रो खोजी खाइलु पहुंच के कहले हे आसे ना वीडियो कहे बोरिंग एंटी होइला आमे खाराता टिके काहे कर बस पानी नाय धोइबा के नाय खाइबा के नाय बोली कहलुनी के हे बोल करी बनाई देत नाय बोरिंग माटिया पानी बोरिंग हे टेंडरा खाइ गेल केवर टा हे बोला भारला खाइलुनी नार बाबू मैलाटा किस करबो झोलाटा नि खाइलुनी से माटिया पानी खाइलुनी सब खाइलुनी झोला पानी तो खोजी खाइलुनी पतरो खारलुनी नाले जाय करी आनलुनी आग तो गला लोक निर्मलटा मिललानी पच गला लोक खादो आनलुनी गारे बोरिंग अछि बरा बोरिंग रेली सिटी पानी मिलले तो सार आज्ञा असुविधा हो जाइए 5.5 घर अच्छु आमर गाँव में ट्यूबवेल 4टा अच्छे 40 वर्ष हो गला आज्ञा से हाँ जोटी मारले भी नाइट रे बारुची 2 हांडी पानी बारुचा पूरा गोलिया पानी बारुची जोटे 3 किलोमीटर चलिकी जाइकी झरणा पानी आनुंट आज्ञा आगु कहते जीआई को कहते जीआई सार भी फोन रिसीव करना देखो ए विषय वीडियो सहित मु आलोचना करी वीडियो को कहवा मुताबिक से टैंकर द्वारा जेहेतु से पानी अभाव रोचे से टैंकर द्वारा पानी जोगाउथार से सूचना देते आम निर्देश देचु वीडियो को से जदि प्रत्येक दिन से आपंकर टैंकर द्वारा पानी जोगेबे RWSS एलजीपी सहित भी डिस्कस कर इमिडिएट ताको मरामती केमती करें 4 गोटी ट्यूबवेल अच्छे मरामती करेंगे टैंकर द्वारा पानी जोगाइबार व्यवस्था करेंगे।